CBI become stooge or cage parrot of Bharatiya Janata Party म्हणून. So ह्या एजन्सीचेर म्हाका दिसना आमकां कोणाक आज विश्वास उरला. Probably this might be a tactic to divert attention and say that ना आता ही probe ED करतली आणि खंय तरी हाजेर पालो घालतले. I don't believe that ED is competent or in a situation where they can independently hold inquiry where Bharatiya Janata Partyचे लोक भितर involved आसा. This might be a first such case where Bharatiya Janata Partyचे office bearer आज या केसीन involved आसा आणि it is going to be probably their first case to deal with Bharatiya Janata Party's accused only as whom they are going to probe. आम्ही म्हणता ED probe करच्यापेक्षा what is the harm in having a judicial probe? एक ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचो आणि हाजेर इन्क्वायरी करची. कारण डीप विदीन आय थिंक भारतीय जनता पार्टीचे लोकूय उलयतात की हातूंत भितर आमचे खंय तरी लोक इन्वॉल्ड आसा म्हणून आणि ते मान्यूय करता. पण ऑफकोर्स दे कांट स्पीक बिकॉज दे आर पार्टी पीपल. बट वी स्ट्रॉंगली बिलीव अँड वी हॅव सेड टायम एंड अगेन की भारतीय जनता पार्टी ह्या घाणीन बरबटलेली आसा. हे जे जॉब स्कॅम आसा इज अ बिगेस्ट स्कॅम ऑफ द सेंचुरी. आज नॅशनल लेवलाक जर हाचो आवाज जाला जाल्यार ताका भारतीय जनता पार्टी ज्या तरेन वागले ते तीच गोष्ट जबाबदार आसा. इफ यू आर नॉट फियरिंग की हातल्यान कांयच पॉलिटिशियनाचेर कोणाचेर घाण पडची ना, hold a judicial commission inquiry. Retired High Court judge, so everybody can come out freely and give their complaints and details. So maka disna ED probe can make much of a difference. It's another agency of Bharatiya Janata Party only.